السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سوف نقدم لكم النص ديال دي جو d'autrefois et d'aujourd'hui الخاص بالقسم الرابع ابتدائي. إذن غنبداو على بركة الله في قراءة النص. Autrefois les jouets ne manquaient pas، يعني في القديم اللعب لم تكن غير موجودة بل كانت موجودة. Dans les villes, les historiens ont trouvé des petits bateaux attirés au bout d'une ficelle. يعني في المدن les historiens، شكون هما les historiens؟ هما الناس اللي تيحكيو شنو لقاو des petits bateaux، يعني عربات صغيرة attirés au bout d'une ficelle، يعني تجر بواسطة حبل. Et dans les campagnes، وفي المدن des petits charrettes، يعني عربات صغيرة، et des petits chevaux sculptés dans le bois، يعني شار sculpté يعني منحوت dans le bois في الخشب. Ils ont aussi trouvé des poupées en céramique، يعني ماذا؟ دمى من السيراميك. habillées de chiffon، يعني تلبس قطع من الثوب. دي وشيت بور لي بيبي، دي وشيت بور لي بيبي هما هادوك الالعاب اللي كيصدروا اصوات، يعني كنقولوا لهم حنا بحال الخشخيشه باللغه العربيه، تيقولوا لهم خشخيشه او اللعب التي تصدر اصواتا بالنسبه للاطفال الصغار، يعني لي بيبي. دي توبي، دي دينات هما كنلقاوهم ديال البنيات الصغار، مثلا حنا يعني كتكون فيها مجموعه من لوازم الطبخ، يعني غرفة ديال الطبخ بالنسبة للبنات الصغار، يعني كنلقاو فيها مثلا أدوات ديال الطبخ. دي بي يعني هما البي اللي كنقولوهم حنا البي. دي سيفلي اون فورم دوازو، دي سيفلي هما هادو يعني صافرة على شكل عصفور. Aujourd'hui les jeux sont très variés، يعني اللعب تغيرت كثيرا. Certains n'ont pas changé، وكاينين بعض الأنواع اللي n'ont pas changé يعني لم تتغير، بحال مثلا cache cache، quatre coins، كولاميلا et saute mouton. إذن سوف نشرح في الإجابة على الأسئلة. بالنسبة للأسئلة ديال رقم 1، j'observe que représente l'image. هاد j'observe يعني خاصة بالملاحظة، يعني اشنو غنلاحظو حنا من خلال يعني الملاحظة. هاد الأسئلة مثلا كيكونوا قبل ما نقراو النص باش نعرفو نحطو حنايا واحد الفرضية من خلال السؤال الثالث كيقول لك حط لنا واحد الفرضية او لا احتمال ديال النص علاش غادي يتحدث. اذا حنا هاد الاسئله نورمالمون خصنا نجاوبوا عليهم قبل قراءه النص. كو ريبريزونت ليماج، حنا كنلاحظوا في ليماج ماذا؟ دي جوي. اذا شنو غادي نقولوا لهم بالنسبه للجواب؟ ليماج représente des jouets. ليماج هذا représente des jouets. ليماج représente دي جوي. انا كنخلي مثلا هنايا الكتابه باش تكون واضحه بالنسبه للتلاميذ، يعني باش تكون الكتابه واضحه ويقدروا يقراوها ويعيدوا الكتابه ديالها بطريقه صحيحه. ليماج représente دي جوي. اذا نمر للسؤال الثاني، شنو قالوا لنا فيه؟ quel est le titre du texte. quel est le titre du texte. حنا هذا عنوان، يعني العنوان ديال النص شنو هو؟ des jeux d'autrefois et d'aujourd'hui. غنقولوا لهم في الجواب le titre شنو هو؟ des jeux d'autrefois et d'aujourd'hui. يعني الجواب هو le titre هو des jeux d'autrefois et d'aujourd'hui. السؤال الثالث، d'après le titre يعني d'après le titre et l'image de quoi le texte parle-t-il. يعني من خلال الصور و لو تيتر، من خلال الصور والعنوان، في نظركم ما هو الموضوع اللي غادي يتحدث لنا عليه النص؟ في نظركم شنو حنا غادي يبان لنا؟ على ان لو تيكست parle des jouets d'autrefois et d'aujourd'hui. هو في الاصل حنا اللي غنقراو النص غنلقاو على انه تحدث لنا على لي جوي d'autrefois يعني قديما
ولكن حنا كملاحظة من خلال لو تيتر ومن خلال لي زيماج غادي نقولوا على انه دوطخ فوا اي دوجوردوي. هذا احتمال فرضية صحيحة، ولا درنا عاوتاني دي جوي دوطخ فوا اي دوجوردوي حتى هو جواب صحيح، لان هذا كيبقى كاحتمال. حنا غادي نديروا واحد الفرضيه، ومن بعد ملي غنقراو النص غنشوفوا واش الاحتمال ديالنا كان صحيح ولا خطا. اذا غنمروا للسؤال الثاني، يعني الفقره الثانيه ديال الاسئله هي جو كومبرون كتكون عندها علاقه بالقراءه ديال النص. هادو كيكونوا الاجوبه ديالهم كنلقاوهم في اين كنلقاوهم في النص، يعني من بعد القراءه والتامل ديال القراءه وفهم النص يمكننا نجاوبوا على هاد الاسئله. اذا السؤال الاول، quel jouet trouvait-on dans les villes. quel jouet trouvait-on dans les villes. ما هي الالعاب التي نجدها في المدن. غادي نرجعوا للنص كيف ما قلنا على ان هذه اسئله خاصه بالنص. القاو dans les villes les historiens ont trouvé des petits bateaux attirés au bout d'une ficelle. يعني الاجابه غتكون les jouets qu'on trouve dans les villes sont des petits bateaux attirés au bout d'une ficelle. يعني باخرات صغيرة تجر بواسطة حبل، فيسيل. يعني هذه هي الإجابة ديال السؤال رقم 1. بالنسبة لرقم 2، شنو هو المطلوب منا؟ quel jouet trouvait-on dans les campagnes. ما هي الألعاب التي نجدها في البوادي. غنرجعوا مثلا دائما النص dans les campagnes des petits charrettes et des petits cheveux sculptés dans le bois. يعني الإجابة غادي تكون على النحو التالي: les jouets qu'on trouvait dans les campagnes sont des petits charrettes et des petits cheveux sculptés dans le bois. إذن هذه هي الإجابة على السؤال الثاني. غادي نمروا للسؤال الثالث والأخير اللي هو ماذا؟ اللي هو quels sont les jours qui n'ont pas va changer avec le temps. quels sont les jours qui n'ont pas changé avec le temps. ما هي الألعاب التي لم تتغير مع الوقت. غادي نرجعوا من خلال دائما من خلال النص. certains n'ont pas changé. غنلقاو هنا certains n'ont pas changé يعني بعضها لم يتغير، بحال مثلا cache-cache, quatre coins, cola-mélar et saute montant. إذا الإجابة غادي نقولوا على أنه les jeux qui n'ont pas changé avec le temps sont cache-cache, quatre coins, colin-mélar et saute-montant. Les jeux qui n'ont pas changé avec le temps sont هذا sont غندير واحد جوج نقاط cache-cache, quatre coins, colin-mélar et saute-montant. وبهذا نكون قد أنهينا الإجابة على الأسئلة الخاصة بالنص. لا تنسوا دائما الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش القناة ديالنا ان شاء الله كيف ما كتلاحظوا كما كنقول لكم دائما ان القناة مازال في البداية ديالها. تفاعل يعني المشاهدات كنلقاوهم الحمد لله، ولكن الاشتراكات قلالين بزاف باش يخولونا ان القناة ديالنا تفعل وتكون قناة ناجحة. اذا المساعده ديالكم والاشتراك ديالكم معنا هو اللي غادي يخلينا ان شاء الله نزيدوا للامام، والله ينجح الوليدات والله يوفق الجميع. وشكرا للمشاهده والى فيديو قادم بحول الله، وشكرا جزيلا.